Makain kita yun na. Sige ka man dali kuan, pitong kuno. Pitong anot may dangat to. Ba't ko narat may dali to sabay man la ko. May damang kuno mo pangakaunan niya to. May daw Andam na takbagong Pilipinas sa ID. Tara, ngato kita. Tara. What's up mga ka-wonder? I hope you're having an amazing day. This is Paulo Pica. Kung taga-Tacloban ka ngan gusto mo maka-experience hin marasa nga pagkaon, affordable ngan quality, tara ubdi kami niyo makato kita Exodus Smokehouse. Located din niya ka-wonder barangay 110 Utap, Zone 48, Tacloban City. Ngan soon available na inihira ha Grab food. So ano pa ginulat ka-wonder? Tara, let's go.